sabemos que la vida está llena de altibajos, de sorpresas, de penurias. We know that life is full of highs and lows, of surprises, and even of hardships. Solo esta semana, mi familia y yo recordamos que hace 12 años encontraron un tumor en mi cerebro y que por la gracia de Dios pudieron entrar y quitar el tumor, espero que no el cerebro, el tumor, y gracias a Dios he estado bien desde entonces. Just this week, my family and I were thinking about how some 12 years ago, they found a brain tumor, and they were able to go in, remove the tumor, not my brain, thankfully. And by God's grace, I've been well ever since. And just meditating and reflecting on that, you realize that such is life, right? Y solo meditando en eso, recordamos que tal es la vida. Pero una cosa sabemos como hijos de Dios es que en todas estas altibajas, sorpresas y penurias, como hijos de Dios no caminamos solos. But if there's one thing we take comfort in, the fact that we as children of God, those who have placed their faith in Jesus Christ as their sole and sufficient Savior, that we never face any of these highs and lows. We never face any of these surprises. We never face any of these hardships alone, because we have our Father who walks with us. Y tenemos a un Dios que camina con nosotros. Incluso alguien dijo que Dios camina con nosotros en los días buenos y que nos carga en los días malos. Someone has gone on to say that God walks with us in the good times, but He carries us in the bad times. And I sure want to certainly say amen to that, because I've experienced that. Y claro, yo quiero decir que amén porque yo lo he experimentado. Y aquí nos encontramos en el último capítulo de Génesis y de la vida de José. And now we find ourselves in the last chapter in Genesis and the last chapter in Joseph's life as well. But what we see, and I hope that you've seen throughout this process, is not so much that the story has been about Joseph, but rather God, the God of Joseph. Espero que le he convencido a notar que a través de la vida de José no se ha tratado tanto de José, sino de el Dios de José. Because anything that is of value, that is worthwhile in Joseph, it's only because of God's doing. Porque si hay algo de emular, de importancia en la vida de José, es simplemente por lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces vemos a Dios en acción una vez más. And so we see God in action once again. Aunque trabaja en secreto, no obstante, está presente y hace avanzar sus planes y sus propósitos. And although God is working behind the scenes, God is working in secret, He is at work nonetheless. And He's moving His plans and purposes forward. Y esta tarde quiero alentarlo con este mensaje que Dios está con sus hijos. And this evening, I want to encourage you with this message that God is with His children. Y si por algún dado caso usted no es hijo de Dios, claro, como siempre, tendremos la oportunidad de que usted sea parte de esa familia. And of course, if you, for some reason, are yet to be a part of God's household, then we will certainly invite you to do so today. Pero primero aquí en Génesis 50, Dios está con nosotros en la primera parte para lidiar con una pérdida profunda. God is with us. We see three key things here in this passage. Is that God is with us to help us deal with deep loss.
La primera parte vemos aquí, vamos a ver dos muertes, aunque posiblemente hay una tercera que es espiritual. We see two deaths in this chapter, but spiritually speaking, there could be a third death. La muerte de Jacob, la muerte del pasado de José, esa es la espiritual, y la muerte de José. We see the death of Jacob. We also see possibly the death of Joseph's past, and then we see the death of Joseph as well. Pero versículos 1 al 13. Aquí vemos la muerte de Jacob. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, sinónimo con Jacob. Y se requirieron 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, muy similar a lo que hace también Nehemías, os ruego que habléis a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, y allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Y subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Y cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán, el que es el llanto o el lloro de los egipcios. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos los llevaron a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón hitita junto con el campo para posesión de una sepultura. So we see here that Joseph fell on his father's face upon his death and wept over him and kissed him. Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father, which is typical of Egyptian burials. So the physicians embalmed Israel. Now this customarily took 40 days, okay, and so it was done for him. Furthermore, there was a weeping period of some 70 days. And when the days of mourning for him were past, Joseph spoke to the household of Pharaoh, saying, if now I have found favor in your sight, please speak to Pharaoh, saying, my father made me swear, saying, behold, I myself in the land of Canaan. I am asking that you take me back to the land which I dug for myself in the land of Canaan. There you shall bury me. Now therefore, please let me go up and bury my father, then I will return. And Pharaoh said, go up and bury your father as he made you swear. So Joseph went up to bury his father, and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his household, and all the elders of the land of Egypt, and all the household of Joseph and his brothers and his father's household. They left only little ones and their flocks and their herds in the land of Goshen. And there also went up with him both chariots and horsemen, and it was a very great company. And when they came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan River, they lamented there with a very great and sorrowful lamentation. And he observed 7 days of mourning for his father. Now when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning at the threshing floor of Atad, they said, this is a grievous mourning for the Egyptians.
Therefore, it was named Abel Mizraim, which that's what it means, grievous mourning of the Egyptians, which is beyond the Jordan. Thus, his sons did for him as he had charged them. For his sons carried him to the land of Canaan and buried him in the land or in the cave of the field of Machpelah before Mamre, which Abraham had bought along with the field for a burial site for Ephron the Hittite. Entonces, habiendo encargado a sus hijos que lo enterraran en las tumbas de patriarcales de Macpela, Jacob murió, José se arrojó sobre su padre, lloró, lo besó, porque fue una pérdida difícil. So having charged his sons about what God would do with him, chapter 49, he died. And we're told that Joseph here, fell upon his father, wept, he kissed him, and this was a very painful ordeal for Joseph and presumably his siblings as well and his family as a whole. Fue algo muy doloroso para José y su familia. Whenever you lose a patriarch or a matriarch of the family, you better believe it's going to be a painful ordeal. Cuando usted pierde el patriarca o la matriarca de la familia, va a ser una pérdida muy dolorosa. Entonces, después de la muerte de su padre, José hizo embalsamar al cuerpo de Jacob, según la costumbre judía, o egipcia, perdón, de 40 años. And so, post the death of his father, Joseph carried out the typical Egyptian tradition, which is to embalm him, which is a period of about 40 days. Evidently, they were very meticulous in this process. No solo eso, sino que también lloraron la muerte de Jacob por unos 70 días. Now, this is fascinating. They then wept or mourned the death of Jacob for some 70 days. What's fascinating is this. That is only 2 days shy of what they would normally mourn Pharaoh, the king of Egypt. Esto es fascinante porque solo 2 días menos de lo que hacían de duelo para el faraón, el rey de Egipto. Esto nos da a entender que José y su familia era muy respetada en la región. So this gives us the understanding then that Joseph was very well respected within the community to receive that for his father, para recibir esto para su papá. Es obvio que lo respetaban muchísimo. It's clear that they respected him dearly. Una vez finalizado el periodo de duelo, solicitó permiso para ir a enterrar a su padre en la cueva de Macpela, que se encuentra en Canaán. So post his father's death, he requested permission to go bury his father in the caves of Macpela, which is in Canaan. Ahora, con la excepción de los niños más pequeños, dice que toda la familia, y no solo eso, sino que hubo representación de los egipcios también. And we're told that with the exception of the little ones, right, the entire family went to Macpela, and beyond that, we even have Egyptian representation as well that would go up with Joseph and his family. Esta fue la primera vez que José regresó a su tierra natal en 39 años. This is the first time that Joseph has returned to his home country in 39 years. It's been a long time. 22 años antes de que llegara Jacob y luego 17 años después de que llegó Jacob, su padre. So he had lived outside of his land 22 years prior to Jacob, his father, coming, and then had remained another 17 years in Egypt post Jacob's coming, up until his death, of course. Dice aquí que en el camino llevaron a cabo un memorial de 7 días en la era cerca del río Jordán, que dio lugar al nombre Abel Mizraim, luto por los egipcios. And so we're told that en route, they also stopped and at this threshing floor, and that they wept once again, that they mourned for some 7 days, memorialized his death.
before they continued on, and they commemorate the occasion with naming it Abel Mizraim, which means the weeping or the mourning of the Egyptians. José y sus hermanos cumplieron los deseos de su padre, enterrándolo en la cueva de Macpela. And so Joseph and his siblings fulfilled his father's wishes by burying him in the cave of Macpela. Se ha dicho que cuando mueren los ancianos, quienes los aman sienten profundamente la pérdida. It has been said that when we lose elderly folks within our families, within our communities, those who love them feel the loss deeply. Cuanto más tiempo tengas a alguien en tu vida a quien realmente amas, más profundamente serán las raíces en tu corazón y más difícil será la experiencia de tener que esas raíces arrancadas. Because you see, the longer you've had someone in your life, the longer the roots have been building up. And so when they are gone, the more painful it is for those roots to be rooted out of your heart and of your life. Sí, el dolor es parte de la vida. Pain is part of life, and so is weeping, by the way. You see a lot of weeping here. The 70 days and the 70 days. Vemos aquí el luto, el llanto, 70 días, 7 días. Okay? La diferencia para nosotros es que usted y yo, como creyentes de Jesucristo, no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. The difference, however, for those of us who are in Jesus Christ, is that we do not weep as those without hope, because we know the hope of the resurrection. Porque usted y yo conocemos la esperanza de la resurrección. En nuestras vidas, hermanos, habrán temporadas que experimentaremos una pérdida profunda. In our lives, we will experience deep loss. It's part of living in a fallen, in a broken world. Es parte de vivir en un mundo caído y quebrantado. Posiblemente la pérdida de una madre, un hermano, un amigo, un colega, etc. The loss of a dear loved one, like a mom, a brother, a friend, a colleague. Sin embargo, usted nunca tendrá que pasar por esto solo. However, you will never have to deal with it alone. Porque usted tiene un Dios, su Padre Celestial, que lo ama y está ahí con usted en cada momento. Because you have a loving Father who is with you, who cares for you, and is going to be there every step of the way. Y hay alguien que conoce el dolor de nuestra pérdida. And he knows the depths of loss. Because he himself experienced the loss of his beloved son on the cross as well. Y si hay alguien que conoce una pérdida profunda, es nuestro Dios, quien vio la muerte de su propio Hijo en la cruz del Calvario. So he understands exactly what you are going through. Él entiende muy claramente, exactamente por lo que usted está pasando. Y Él quiere estar con usted en esos momentos. And He wants to walk with you in those moments. No solo eso, sino que Dios está con nosotros para lidiar con un pasado doloroso. Not only that, but God desires to walk with us through painful pasts. El 14 al 21, look at 14 to 21. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir, diciendo:
así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y a su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios y de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, escuche cómo dicen, no tus hermanos, tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. 15 and following, when Joseph and his brothers saw that their father was dead, they said, well, what if Joseph bears a grudge against us and pays us back in full for all the wrong which we did to him? So they sent a message to Joseph saying, your father was charged before he died, saying, thus you shall say to Joseph, please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sin, for they did you wrong. And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers also came and fell down before him and said, behold, notice here, we are your servants. Now we are your siblings. Now we are your bros. We are your servants. But Joseph said to them, do not be afraid, for am I in God's place? As for you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive. So therefore, once again, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. So he comforted them and spoke kindly to them. Como suele ser el caso, hay momentos de duelo y luego la gente vuelve a la vida. As is normally the case, right? When we lose people, there's a time of grieving, and then now it's time to move on with life. Y ciertamente, una de las mejores formas de honrar a los muertos es seguir adelante con la vida. And truth be told, one of the best ways in which you and I can honor the loss of loved ones is to go on with life. I assure you, they would not want you to, hurt yourself or do something that would be detrimental to your well-being. They would want you to enjoy life to the fullest. Ciertos seres queridos quieren que nosotros disfrutemos la vida y continuemos con nuestras vidas, que no nos dañemos nosotros mismos o aquellos alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque permanecer en un estado de duelo puede generar más simpatía, pero no promueve el crecimiento y puede impedir la utilidad para los demás. Because you see, remaining in a state of mourning may garner more sympathy from those around us, but it will not promote growth, personal growth. And it may even prevent us from being useful to those around us. Okay? Entonces, cuando la familia regresó a Egipto desde Canaán, José volvió a trabajar en el corte de Faraón y sus hermanos atendieron el ganado del Faraón. So when they returned back from Canaan, Joseph returned to the court of Pharaoh, and his brothers also continued in caring for the cattle of Pharaoh. Un día, los hermanos de José se dieron cuenta de que la muerte de su padre los dejó sin nadie para mediar con José. Y estos hombres se recordaron que José es un hombre muy poderoso, posiblemente el hombre segundo más poderoso en Egipto. And so one day, evidently, Joseph's brothers remembered that now with the death of their father, that there was no longer a mediator between them and Joseph. And Joseph was a very powerful man, perhaps second most powerful man in all of Egypt at this time. And so they were fearful.
y por lo tanto tuvieron miedo. José ya los había perdonado, los había besado, había llorado con y por ellos y les había dado todas las pruebas de su amor por ellos. You see, Joseph had already forgiven them. Joseph had kissed them. Joseph had wept with and for them. And he had given them ample evidence of his love for each of them as well. Incluso había explicado que Dios había aprovechado para bien todo el mal que habían hecho. Furthermore, he had even communicated that God had leveraged what they had intended for evil, God had leveraged it for good. Además, José hizo todo lo posible para llevarlos a Egipto y cuidarlos. And Joseph did everything he could to bring them over to Egypt and to care for them. Entonces, ¿por qué se alarmaron? But then, why are they so fearful? Why are they so alarmed? Ciertamente lo habían olvidado. Clearly, they had forgotten this. Maybe perhaps a guilty conscience. Okay? Por lo tanto, temiendo que José los trataría con dureza por sus malas acciones, suplicaron perdón. So fearing that Joseph might respond in kind, that Joseph might respond harshly toward them, they sought forgiveness. And they even said this is what their father told them to do. Now, as far as that's true or not, we don't know. But maybe they were trying to soften the blow by saying, hey, you know, Dad said this. No sabemos si ciertamente lo dijo Jacob, pero quizás ellos lo aprovecharon para que tal vez de esta forma no fuera José tosco o malo con ellos. Pero lo que vemos aquí es que suplicaron perdón. But what we do see here is they requested forgiveness. Y se refirieron a sí mismos como sus esclavos. And even more so, they actually went before him and said, we are your servants, right? Not wanting to appear as, you know, we are your brothers after all. Okay, but rather they wanted to come in a very soft tone. De una manera buena para que posiblemente José tuviera misericordia sobre ellos. José ciertamente no minimizó sus pecados. Escuchen muy bien, no minimizó sus pecados. Now, I want you to know this, that Joseph did not minimize their wrongdoings. First, we're told that he wept, perhaps kind of remembering the pain that he endured over that period of time. But secondly, he said to them, what you intended for evil, right? So, making them fully aware that, yes, you are responsible, but yet God has leveraged for good. Entonces, estas dos formas, cuando él lloró, dice el texto, quizás recordando el dolor de ese episodio en su vida. Y segundo, cuando él les dijo que ustedes tenían la intención para hacerme daño, pero Dios lo había anulado amablemente sus malas acciones para cumplir sus buenos propósitos. So God annulled, God overruled their evil intentions with His good purposes. And that's the God that we serve. Y ese es el Dios que servimos. Se nos recuerda que a través del mayor mal cometido por la humanidad, el asesinato inocente de Jesús en el Calvario, Dios trajo el mayor bien para la humanidad. El perdón de Dios, la paz con Dios y la vida eterna con Dios. We are reminded that in the greatest evil committed against mankind, right, the assassination of the execution of Jesus Christ at Calvary, God brought about the greatest good toward all humanity. That through Him, He now offers forgiveness, with God, peace with God, and eternal life with God. Pero José les dijo en dos ocasiones, no tengan miedo. But on two occasions, verse 19 and verse 21, Joseph told them, do not be afraid. Les aseguró que todo lo que había sucedido
era parte del plan de Dios para cumplir sus propósitos y salvar la vida de tantas personas. He reassured them that what they had intended, God overruled, and that God was fulfilling His purposes for the good and the salvation, physical salvation of many. Okay? José prometió seguir cuidando de ellos y de sus hijos, y hablando con ternura y bondad, los reconfortó. And Joseph went a step further. He said, I will continue to care for you and your children, and I will continue to love you and care for you. Okay? And he comforted them, we're told. José ciertamente había soportado un gran dolor durante el tiempo que estuvo lejos de su familia. You know, there's no denying it. Joseph endured a great deal of pain while he was separated from his family. Sin embargo, la presencia, la provisión y la protección de Dios, de un Dios bueno, lo había ayudado a lidiar con un pasado doloroso. But the very presence, the very goodness, the very protection, the very power of God that had been with him all these many years helped him to be okay and to deal with this painful past. El odio, la amargura y la venganza en su corazón lo habrían arruinado. Because you see, hatred, bitterness, and vengeance in his heart would have ruined him. Utterly ruined him. En cambio, permitió que el amor de Dios llenara su corazón y así pudo tratar a aquellos que lo trataron cruelmente con la mayor bondad y amor. Instead, he opted for having the love of God rule and reign his heart, even toward those who treated him cruelly, so that he could treat them with the greatest amount of love and kindness despite that painful past. Quizás usted ha recibido un trato duro, ya sea físico, verbal, emocional, por parte de otro o de otros. Perhaps you endured a painful past at the hands of another or others, be it physical, be it verbal, be it emotional. Yo no quiero minimizar la maldad que se hizo contra usted y el dolor que usted soportó. I don't want to stand here and minimize the pain that you endured, nor the evil that others did against you. Sin embargo, quiero animarle a que permita que el amor de Dios gobierne su corazón en lugar del odio, la amargura o la venganza. But I do want to encourage you to allow the love of God to reign and rule your heart rather than hatred, bitterness, or vengeance. Corrie ten Boom, la sobreviviente judía del Holocausto y una que perdonó a un guardia por el maltrato que le había hecho a ella y a su hermana, dijo una vez: el perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las esposas del odio. Corrie ten Boom, who was a Jewish Holocaust survivor and one who was presented with the opportunity to forgive one of the people who treated her so harshly and her sister, said that forgiveness is the key that opens the door of resentment and also of the, I forgot the word now. ¿Cuál es la esposa? The handcuffs as well of forgiveness, okay, that are so painful. The handcuffs of hatred. E incluso, si el malhechor o malhechores nunca pidan perdón, deja que el amor de Dios llene tu corazón para que puedas pronunciar las mismas palabras de Jesús. Padre, perdónalos. And even if the evildoer
or evildoers never request your forgiveness. That you will not allow evil to reign in your heart. But that rather we could still say the very words that Jesus uttered at the cross. Father, forgive them. And let go of that past to the best of our abilities. Y lidiar con ese pasado doloroso lo más mejor que podamos. Por último, Dios está con nosotros para lidiar con un futuro incierto. Lastly, God walks with us so that we may deal with an uncertain future. Aquí ya vemos la muerte de José. So here we see the death of Joseph. José se quedó en Egipto y en la casa de su padre vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os cuidará. Y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. So Joseph stayed in Egypt, he and his father's household. He lived to be 110 years old. And while there, he got to see the third generation of Ephraim's sons. Joseph said to his brothers, I'm about to die, but God will surely take care of you and bring you up from this land into the land which He promised an oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely take care of you, and you shall carry my bones up from here. So Joseph died at the age of 110 years, and he was embalmed and placed in a coffin in Egypt. Por fin, José murió. Lastly, Joseph died. El autor ofrece un breve resumen de la vida de José. The author provides a real brief summary of the life of Joseph. José tenía 39 años cuando su padre Jacob se mudó a Egipto. Su padre vivió otros 17 años en Egipto. Ahora 54 años después, José murió a los 110 años. José había vivido lo suficiente para ver a sus nietos y algunos bisnietos. So this is a long life that Joseph got to live. Not as long as his father, 147, but 110 is no small feat. Okay? He even got to see his children to the third generation. Y como su padre, José, quería que él fuera enterrado en Canaán. Like his father, Joseph also wanted to be buried in Canaan, but he does something different. He doesn't want to be buried immediately in Canaan. Él no quiere ser enterrado inmediatamente en Canaán. Él dice, yo sé que mi Dios os lo sacará de este lugar y los regresará a la tierra prometida. And he said, I wholeheartedly believe that God is going to bring you out of Egypt and take you back to the land of promise. And when He does, you take me with you. Y el día que Él lo haga, lleven mis huesos con ustedes. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Un futuro incierto, pero Él sabe quién tiene ese futuro. And though this may be an uncertain future, He knows who has the future in His hands. God. Okay? And so He can boldly proclaim that. José demostró una gran fe en el Dios del pasado, del presente y del futuro. You see, Joseph demonstrated this great faith in the God of the past, in the God of the present, and also in the God of the future. Me encanta, como dice Hebreos 11:22. I love Hebrews 11:22. Dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. And so, by faith, the chapter by faith, right? Hebrews 11.
11:22. Joseph, when he was about to die, declared with confidence that God would deliver his people from Egypt, and declared with confidence that he would take them out of this land. Y claro, Éxodo 13:19 y Josué 24:32 detallaron el cumplimiento de la solicitud de José. And we see that both Exodus 13:19 and Joshua 24:32 detail the fulfillment of this promise of Joseph's bones being taken and brought to the land of promise. That's the God that we serve, you see. And he had this unbelievable hope and trust. Un pastor cuenta la historia de un joven hombre, pero joven cuya esposa había muerto, dejándolo con un hijo pequeño. A pastor recounts a story of a young man who lost his wife. And this young dad now has a young boy to care for. De regreso a casa del cementerio, se fueron a la cama temprano porque no había nada más que pudieran soportar hacer. So when they were heading back home, they ended up going to bed a little bit earlier than usual because really there was nothing else to help them deal with the pain of having lost a wife, having lost a mom. Mientras yacía en la oscuridad, apesadumbrado y con el corazón roto, el niño rompió la quietud de su pequeña cama con una inquietante pregunta. Papi, ¿dónde está mami? So as they lay there in the darkness, grief-stricken and heartbroken, the little boy broke the silence and the stillness from his little bed with a disturbing question. Daddy, where is mommy? I pray I never have to answer that question. Espero que nunca tenga que dar respuesta a esa pregunta. El padre se levantó, llevó al niño a la cama con él, pero el niño todavía estaba perturbado e inquieto y ocasionalmente le hacía preguntas como, ¿por qué no está aquí? ¿Y cuándo regresará? And so the father brought the child to his bed to comfort him, but the child was still grieving and discomforted by all that was happening, and he would ask other even more difficult questions like, why isn't she here? And when will she return? Finalmente, el niño dijo, papá, si tu cara está hacia mí, creo que puedo irme a dormir ahora. Al poco rato se quedó callado y se durmió. After a while, the little child said to the father, Dad, if your face is toward me, I think I can fall asleep. I think I'll be okay and I'll be able to get some rest. Surely enough, after a short while, the boy was quiet and he fell asleep. El padre, y así ahí en la oscuridad, y luego con una fe infantil, hizo esta oración. Oh Dios, no veo cómo puedo sobrevivir esto. El futuro parece tan miserable, pero si tu rostro está hacia mí, de alguna manera creo que puedo lograrlo. There in the quietness of the night, in the darkness, the father made a childlike prayer. Father, I don't know how I can go through this, how I can survive this, because the future seems so miserable from where I'm standing right now. But if your face is toward me, then I believe I can overcome. Y ese es el mensaje que nos trajo Jesús. Que el rostro de Dios está sobre sus hijos. Pase lo que pase en la vida. And this is the message that Christ came to deliver.
that for those who have placed their faith in Him, that God's face is upon them, come what may. Servimos a un Dios que está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Because you see, we have a God that not only is with us, He is in us, and He is for us. If you don't know this God personally, today is a great time to get to know Him. Si usted no conoce a este Dios, hoy es una buena oportunidad para que usted lo conozca personalmente a través de su Hijo Jesús como único y suficiente Salvador. And you can get to know God through His beloved Son, Jesus Christ, as sole and sufficient Savior. Oremos en esta tarde. Let us pray.